अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे। मैंने जमीन पर बरसते हुए बारिश के कतरों को देखा। पहले कुछ कतरे गिरे, फिर कुछ और फिर कुछ और फिर इन कमजोर से बारिश के कतरों ने जमीन पर मिलकर एक पानी की शक्ल इख्तियार की। Als ook wij dit doel vastleggen, dat wij gaan proberen om ieder broeder in islam uit te nodigen om op de rechte pad te lopen. Daardoor gaat ons bericht Insha'Allah Azza wa Jal ons huis, ons land en die hele wereld bereiken. Om zichzelf en die hele wereld te verbeteren, de beste manier is... জি হ্যাঁ, এটাই দাওয়াত ইসলামীর পয়গাম রয়েছে। Dans de kafilas madani, do village en village. De geleerden van Dawat Islami volgen het doel reisen Ortschaft zu Ortschaft und Land zu Land. Non seulement cela est suffisant, mais à travers son activité madani. Dawat Islami est faire connaître le message de Din dans ces zones où les gens montrent un peu d'intérêt à ces égards. দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, যেখানে মুসলমানদের শরীয়তের পথ নির্দেশনা দেওয়া হয়। খুদামুল মাসাজিদ ওই বিভাগ যা মসজিদসমূহ নির্মাণের জন্য সচেষ্ট রয়েছে। তাবিজাতে আত-তারিয়া যা মুসলমানদের ধর্মীয় এবং দুনিয়ার দুশ্চিন্তার রুহানি চিকিৎসা করা হয়। Dawat Islami führt nicht nur die großen Aufgaben wie Madrasatul Madina und Madani Channel, sondern sie bietet uns auch die Hilfe im pädagogischen Bereich an. इन मदनी कामों में आप भी अपने अतियात के जरिए हिस्सा मिलाइए। अपने मदनी अतियात दावत इस्लामी के इन अकाउंट नंबर्स में जमा करवाइए। For donation, sadaqat wajiba and zakat. Bank name MCB. Account title Dawat Islami. Account number 0388514411000260. Branch Cloth Market Branch, Karachi, Pakistan. Branch code 0063. Swift code MUCBPKKA. For donation, Sadaqat Nafila. Bank name MCB. Account title Dawat Islami. Account number 0388841531000263. Branch Cloth Market Branch, Karachi, Pakistan. Branch code 0063. Swift code MUCBPKKA.